ଆଉ ଦେଖିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଚାରେ ବୁଝି ବୁଝି କରିବା ନା କଣ। ଆଉ ପିଲା ନୂଆ ବର୍ଷ କଣ ବୁଝି ବୁଝି ନାଇଁ କିରା? ପଇସା ପତ୍ର ତ କିଛି ନାହିଁ, କଣ ବୁଝିଦେବା ଆଉ। କଣ ତମେ ବଡ ଦିନଟାକୁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଯଦି ବୁଝି ବୁଝି କରିବନି ମାଞ୍ଜା ମାଞ୍ଜା ପଳେଇବ କେମିତି ହବ କିରା? କଣ କରିବା, ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଆଉ। ହଁ ପଇସା ପତ୍ର ନାହିଁ ଯଦି ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଆର ବର୍ଷ ତମେ ଦେବ। କଣ କହୁଛ? ହବ। ଯଦି ବି ଦବ ଦେଖ ଆମର ଚିକେନ ଟିକେ କରିବା, ପକୋଡା ଟିକେ କରିବା, ଖଟା ଡାଲମା ସବୁ କିଛି କର। ଆଉ ତତେ ଟିକେ ବୁଝାମଣା କରିଦେବି। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ ହଉ ତାହେଲେ ପିଲା ସବୁ କିଛି ରେଡି କରିବା, ଦିଆ ହେଇନି ମାର୍କେଟିଂ ଫାର୍କେଟିଂ କରିବା ଟିକେ ହେଲା। ତାପରେ ଯିବା ଆଉ, କାହିଁକି ନା ଆମ ଗାଁ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ହେଲେ ମତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବନି, ସମସ୍ତେ ଖାଲି ଖାଲି ରହିବ ହେଲା। ଯାହା ହଉ ତମେ ଯାହାହେଲେ ଆମ ମନକୁ ଟିକେ ବୁଝୁଛ। तो कौन आगे सतरेंगे हाँ हाँ खाली मागଣା को बाबा जी काम दाम करिना खाइले नहीं आमे करो भाई जा लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? कॉलेज जे आनी से जे कल खाई खाई पारे बागोर खातो नहीं तुम मान को जदी खर्च करी तारे तो बेटर मु जाई कि मोर आज आलू पूरा दिए करी कि हाथ साथरे खाइदेला भलो आरो वर्ष को मोर पैसा रे रखी दा हले मोर बुझी अबे साले तारे तुम तो मान तो बसरे पैसा खर्च करी बालको कहला हमको बुझी करा कहना काई आशा दउथला हमको हम तो हमर उथिना बोलले बुझी करा ने कहले आकाश ना फुला मार देना पड़ेगा नाले किसी लाभ नहीं। आगो थके मानवानी ताको तो सुबानी हो हम बुझी करा आरो बस